हमारे इस्लामिक दीन टीवी पर खुश आमदीद। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपनी तौबा का वाक़या फरमाते हैं कि मैं अमीर कबीर शख्स था और बसरा के बाज़ारों के अंदर दुखी परेशान लोगों की मदद के लिए भी निकलता था। एक दिन मैं बाज़ार में जा रहा था कि एक खातून मुझको नज़र आई, इतनी खूबसूरत जैसे चांद का टुकड़ा हो। मैंने मुसलसल उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने कहा, अमा तस्तही, तुझे हया नहीं आती, मुझे देखे जा रहे हो? कहते, मैंने कहा, मिम्मन, किससे हया कर? तो उस औरत ने कहा, फमन यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, उससे हया करो जो दिलों के भेद जानता है, जो आंखों की खयानत को जानता है, उससे हया करो। कहते हैं, ये बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था कि मुझे इसके बावजूद उसकी तरफ रग़बत रही और मैं मुसलसल उसको देखता रहा। उसने फिर मुझे कहा कि क्या मामला है कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ते नहीं हो, कौन सी चीज पसंद आई? तो कहते हैं, मैंने उसको कहा कि तेरी झील सी आंखों में डूबना चाहता हूँ और ये मेरे लिए एक बाइस कशिश है। उसने कहा, तुम रुको, शायद तुम्हारा मतलूब पूरा हो जाए। मैं वहां रुका और वो अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद उसकी खादमा तश्त के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है और मेरे तरफ बढ़ाया। कहते हैं, मैंने जब कपड़ा उठाया तो उसके अंदर उसकी दो आंखें थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कागज के टुकड़े पे, ला उरीदो ऐनन यफ्तातिनु बिसबबिहा अहदन, मैं उन आंखों को रखना ही नहीं चाहती जिसकी सबब से एक मोमिन फितने में पड़ जाए। कहते हैं कि मैंने अपनी दाढ़ी को पकड़ा और ज़ारों के तार रोने लगा। मैंने कहा, ए हसन बसरी को इस औरत से भी क्या गुजरा, इतना खौफ उसके सीने के अंदर। कहते हैं, मैं दाढ़ी को पकड़ के ज़ारों के तार रोया और घर चला गया। सारी रात मैंने तौबा में गुजारा। जब सुबह का सफीदा तुल हुआ, मेरे दिल में ख्याल आया, जिसने अपनी आंखें वार दी उससे भी तो माजरत कर रहा हूँ, अल्लाह से तो माफी मांगी। कहते हैं कि मैं सुबह उठा और जब उस औरत के घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसका जनाजा निकल रहा। मैं फिर बड़ा परेशान हुआ, वापस आया, सारा दिन मुश्किल में गुजारा। रात जब मैं सोया तो वो औरत मुझे ख्वाब में मिली। मैंने कहा कि मुझे कोई वसीयत करो। तो उसने कहा, इज़ा खलौता फज़्कुरिल्लाह, मैं तुझे वसीयत ये करती हूँ, जब तुम तन्हाई में हुआ करो तो अल्लाह को याद किया करो। वाइज़ा अस्बहता व अमसैता फस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैहि, और जब तुम सुबह करो या शाम करो तुम इस्तिग़फार पढ़ा करो और अल्लाह से तौबा किया करो। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि उस औरत का ये अमल मुझे तौबा के रास्ते पर डाल लिया। फिर वो हसन बसरी ज़माने के इमाम और मुक्तदा बने। तो इंसान जब इबरत हासिल करने पे आता है तो ऐसे असबाब उसके लिए मुहैया हो जाते हैं। तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। बाज़ बात बंदा सोचता है कि अभी मेरे बड़े काम पड़े हुए हैं, जब मैं बूढ़ा होऊंगा मैं रिटायरमेंट ले लूँ, मैं बच्चों की शादियाँ कर लूँ, बस फिर फरागत हो जाएगी, बच्चे कारोबार संभाल लेंगे, फिर मैं हूँगा, मस्जिद होगी। ये ऐसा बंदा कह रहा है जिसकी मिलक एक सांस भी नहीं है, जो एक सांस का भी मुख्तार नहीं है, और ऐसे बात कर रहा है जिस तरह सब कुछ उसके कब्जे में हो। तो तौबा के अंदर ताखीर नहीं करनी चाहिए। बनी इसराइल के उस शख्स का वाकया आपको पहले भी शायद मैंने किसी मजलिस के अंदर अर्ज किया था कि जिसको तूले अमल ने बर्बाद कर दिया, उसकी नेकियों की वजह से उसको खबर पहुंची कि उसकी उम्र 1000 साल है। तो उसने कहा, जब मेरी उम्र इतनी लंबी है तो फिर मैं इबादत की भट्टी के अंदर क्यों जलता रहूं? मैं 900 साल गुनाह कर लेता हूं और 100 साल कबल तौबा कर लूंगा और गुनाहों की माफी चाह लूंगा। 900 साल गुनाह करता रहा, 100 साल जब बाकी रहा, ख्याल आया, फिर सोचा अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, मैं 90 साल मजीद गुनाह कर लेता हूँ, 10 साल कबल मैं जो है वो तौबा कर लूंगा। 10 साल रह गए, फिर ख्याल आया 9 साल गुनाह कर लेता हूँ, 1 साल कबूल तौबा कर लो। जब 1 साल रह गया फिर तौबा की सोच आई तो कहने लगा, 12 माह होते हैं साल के, मैं 11 माह तक गुनाह कर लेता हूँ, 1 माह का बचना है, तौबा कर लूंगा। फिर 1 माह भी गुजरा, हफ्ते तक बात पहुंची, हत्ता कि 1 दिन रह गया, और फिर वो कहता था भी फलां फलां गुनाह मेरा रहता है, वो मैं कर लूं। ऐसी लत पड़ गई थी गुनाह के। बनी इसराइल का वो शख्स कि जो इस इंतजार में था कि बस ये गुनाह कर लूं और ये गुनाह कर लूं फिर तौबा कर लूंगा,
अचानक मौत आई और मौत ने उसको दबोच लिया और वो तौबा के बगैर मर गया, तो तूले अमल लंबी उम्मीद कि अभी वक्त मेरा बड़ा पड़ा हुआ है, पहले तो पता ही नहीं है कि वक्त मौजूद भी है या कि नहीं, अगली सांस आएगी या कि नहीं, दूसरी बात जो कैफियत अब है पता नहीं आगे हो या ना हो। शैतान को जितनी मोहलत दोगे, जितनी बीमारी घर कर जाएगी, उस कदर ही उसका खत्म होना मुश्किल है। इसलिए जब गुनाह करे तो फौरन तौबा कर ले, गुनाह मिट जाता है। और अगर इंसान कहता है कि नहीं नहीं ये कर लूं फिर तौबा करूंगा, तो तौबा को मुअख्खर करना इंसान को गुनाह पर दलेर बना देता है। और एक हदीस में आता है, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ता है, अगर वो तौबा कर ले तो वो मिट जाता है, दिल शफाफ हो जाता है। लेकिन अगर वो तौबा ना करे फिर दोबारा गुनाह करे तो दिल पर एक और स्याह नुक्ता पड़ जाता है, फिर वो गुनाह करता रहता है और दिल के ऊपर स्याही फैलती रहती है, हत्ता कि एक दिन आता है कि पूरा दिल उस स्याही की लपेट में आ जाता है। और जब पूरा दिल स्याह हो जाए फिर गुनाह करके भी इसको नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती। मोमिन तो जब गुनाह कर बैठता है तो महसूस करता है जिस तरह पहाड़ के नीचे आ गए, अभी गिर जाएगा और मुझे कुचल देगा। और मुनाफिक ये समझता है गुनाह करने के बाद के बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के से इशारे से मैंने उसको उड़ा दिया। वो मक्खी के बैठने जैसी कैफियत का एहसास करता है मुनाफिक। तो जब दिल स्याह हो जाए तो बंदा गुनाह पे गुनाह करता है, जिंदगी गुनाहों से विछड़ी हुई गुजरती है, लेकिन तौफीक तौबा नहीं मिलती। साहिबो, जिंदगी बीत रही है, एक एक लम्हा कट रहा है, हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हम छोटे हो रहे हैं। जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए काम जल्दी जीरो तक पहुंच जाता है। सांसों की उल्टी गिनती शुरू है और हम लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। रमजान का मौसम है, जुम्मतुल मुबारक का यौम सईद है, सुहानी घड़ियां हैं, उमड़ती हुई रहमतों की बरसात है। फरमाया हदीस में कि एक सात जुम्मतुल मुबारक में ऐसी होती है जिसमें जो दुआ मांगो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने वुजू किया और अच्छा वुजू किया और उसके बाद 2 रकत नवाफल अदा किए और उसके बाद दुआ अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, कहते जिसने इस दुआ को फिर पढ़ लिया, अगर उसके गुनाह हैं वो समुद्र की झाग के बराबर भी हो, अल्लाह सारे माफ कर। मालिक तो गुनाहों को माफ करने वाला है। हम ही जहन्नम में छलांगे लगा रहे हैं, लेकिन वो तो कहता है आज मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। इसियां से कभी हमने किनारा ना किया, तूने भी मगर दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की बहुत तदबीर की, तेरी रहमत ने बेकत गवारा ना किया। उसकी रहमतें बंदे को आवाजें दे रही है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब के दरवाजे से किसने हटा लिया। अल्लाज़ी खलका का फसव्वा का फ़अदलक फ़ी सूरत मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे तख्लीक किया, तुझे हुस्न और जवानी दी, तेरे आज़ा को तवाज़ुन और एतदाल दिया। जरा देख तो सही, माजी को झांक करके तो देख, तेरे हाथ थे पकड़ने का सलीका नहीं था, तेरी टांगे थी चलने का तरीका नहीं था, तेरी जुबान थी बोलने का उसलूब तुझे नहीं आता था, तू तो दूध भी मांगना होता तो रोता था। हमने तेरी माँ के सीने में तेरे लिए प्यार डाल दिया। अगर माँ के सीने में प्यार ना डालते बता तू बच्चा तेरी गंदगी से उतर जाता था, माँ साफ करती थी। अगर माँ के सीने में ये प्यार ना होता तुझे कीड़े पड़ जाते। आज तेरी छाती में जोर है, आज हाथियों को तू बिठा लेता है, आज शेरों को तू नचा लेता है। जमाना तेरा बाज गुजार है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू मौलवी है, आज तू मुफ्ती है, आज तेरे नाम की दुहाई है, आज तू ओहदा कज़ा पे फाइजुल मराम है, आज तू ओहदा सदारत पे फाइजुल मराम है, आज तू नाज़म है, आज दौलत की रेल पेल तेरे घर में है, आज तेरी फौजें तेरे पुश्त पे हैं, आज कोई तुझे पूछने वाला नहीं। लेकिन जरा पलट के देख कि माजी में तू था क्या। अच्छा, पीछे नहीं पलट के देखना तो जरा आगे पलट के देख, फिर दोबारा हो कोई हालत। डंडे को पकड़ पकड़ के चलेगा, फिर डंडा भी जवाब देगा। चारपाई से लग गया, फालिज हो गया। घर वालों ने 4 दिन तो बड़ी खिदमत की, आखिर उन्होंने भी काम पे जाना, फिर बीवियों के सुपुर्द करके चले गए। कितनी देर खिदमत होगी, अब सारे तंग आ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुंह से ये दुआएं निकलने लगी, अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे तो ठीक है, बता हम तुझे पर्दा ना देते तो तू क्या करता। हमने जिंदगी दी,
یہ بھی ہمارا احسان۔ اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھر مارا گیا، چارپائی پہ لگ گیا، بولو براز اوپر، مصیبت بن گئی، گھر والے بھی تنگ، تجھے اندر سے نکال کر برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب تجھے باہر رکھ دیا گیا، تو اپنے آپ سے تنگ آ گیا۔ ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹیکا، ڈاکٹر زہر کا ٹیکا بھی لگائے، بتا تجھے موت نہ آئے تو کیا کرے؟ ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَمَاتَهُ، ہم نے تجھے موت عطا کی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَكْبَرَهُ، اور اگلی کہانی بھی سن، کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دی؟ بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ اگر تجھے بھی پکڑ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اس کو غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، صفائی ستھرائی خوب ہو جائے، چٹے لباس کا کفن دو، سند پہ خوشبو ملو، اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو دولہا بنا، تیرا منہ دیکھنے سارے آ رہا، ساری بستی امڑی آ رہی ہے تجھے دیکھنے۔ پھر تیری چارپائی اٹھی، 4 بندوں نے اٹھایا، کندھا بدل کے چلتے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں کندھا دے لوں۔ پھر میں نے کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں چٹکا نہ رہا۔ پھر تیرا اعزاز اور تیرا پروٹوکول کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے اور تجھے آگے رکھا۔ انسان ذرا غور تو کر، تو کس چیز پہ نازا ہے اور بھول گیا اس رب کو؟ آجا، اس کی رحمت کی باہیں کھلی، وہ بلا رہا ہے تجھ کو، آجا پلٹ کے آجا، آنا تو نے ہے ہی، کل جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ آجا، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صاحبو، جوانی کی توبہ بہت بڑی دولت ہے، جو جوان ہے وہ جوانی کے ایک ایک لمحے وہ غنیمت سمجھے، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اور بڑھاپے کے اندر بھی توبہ بڑی دولت ہے، وہ جوانی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر بھی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہ ہڈیاں کمپن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باس نہ آئیں، جیو مرد دلیرا۔ اے انسان کدھر بھٹک رہا ہے، مالک تجھے آوازیں دے رہا ہے، کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آوازیں دی جاتی، کبھی در چھوڑ کے بھاگنے والوں کو بھی یوں بلایا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے توبو اللہ، آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، میرے بندے جب تو توبہ کا ہاتھ پھیلائے گا میں تیرے گناہ جو ہیں وہ فرشتوں کے خیالوں سے بھی مٹا دوں گا، نامہ اعمال سے بھی مٹا دوں گا، جو زمین گواہ بنی ہے وہ بھی گواہی دینا بھول جائے گی، تیرے اعضاء بھی بھول جائیں گے، گناہ تجھے بھی یاد نہیں رہیں گے اور ان 4 گواہوں کو یاد نہیں رہیں گے۔ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ملے گا تو کوئی گواہ تیرے گناہوں کا موجود نہیں ہوگا، آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ واہ ہے، اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں، جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے، چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤں، آسان راستہ، کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ اور یہاں آ کے معافی مانگو، پھر میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ تم تو معافی مانگنے آئے تھے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، توبہ تو ملنی ہی ملنی ہے، نبی کو ساتھ لے آئے ہو، میں رحمت بھی فرما دوں گا، اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ۔ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتی، توبہ کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کی رحمتیں برستی۔ ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ، امام عطا بھی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روضے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا، روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔
جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب تھی، اور آقا کریم نے فرمایا قم یا آتابی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو، اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ آیا اور حضور کے مبارک روضہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کے انتقال سے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں۔ وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا، غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے، کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، صاحب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے